أولا نبدأ دراستنا هذا بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا أنا كمدير الدرس في هذا اليوم فإن شاء الله سأرتب دراستنا. أولا تقديم مقال أو عن طلاب عن مجموعة ومجموعتين ممكن gitu ya. أنا ما أعرف gitu ya. أصلا أنا كبديل ليس أصلا مدير gitu. طيب إن شاء الله تقديم مقالة من الطلاب وبعد ذلك المحاضرة من شيخنا الدكتور بحيث إن شاء الله. وثالثا الأسئلة والأجوبة والآن إلى طالب الذي له مسؤولية في تقديم مسألة عن التفسير العلمي فعليهم الوقت. Siapa yang bertugas hari ini silahkan biar tidak lama. Kelompok 6, Ustadz. Oke, Fadal silahkan dimulai. Ini dulu. Ya. Bisa dibesarin itu? Oke. Baik. Fadal, fal waqt lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min firqatis hadis sana bahasu an tafsir ilmi awal walan mubasyaratan daru takdim awalan ila sahabatina Rizka Dwi Oktaviani falatafadl masykura. Ayo awalan at-ta'rif Husainul Zihabi yufassiru tafsirul ilmi bi an tafsiru alladhi yuhaddid mustalihatil ulum fi surudil Qur'an tafsiri ilmi yuhawilu syafi ab'adul ma'rifah al-wuradati fil Qur'an wa tas'il izhar al-ara al-ilmiyah al-falsafiyah al-mukhtalifah. Bainama Abdul Majid Abdussalam al-Mahrisi at-tafsiru alladhi yuhawilu mufassiruhu kashfu at-tashabihi fil Qur'an wa huwa hawla adawati adati ilmiyah wa mustalah. Wa hasdu kullal qadarati fi istikshaf al-mushkilat wal ara'ul ilmiyah al-mukhtalifah al-filsafi. Yumkinu istintaji an tafsirul ilmi hiya tafsirul Qur'an min khilali minhaj ilmi ka'ahda tafsiriyat al-Qur'an mukhtalifah ab'adu ta'alim ada fil Qur'an au yumkinana an nafhama anil mu'allakin yushrihun al-ma'na al-muradu fil Qur'an bi tariqati aw minhaj ilmi.
Dan penjelasan bahasa Indonesianya oleh teman saya, Nabila. Ya, jadi pengertian dari tafsir ilmi menurut Hasan Adz-Dzahabi, tafsir yang menetapkan istilah ilmu-ilmu pengetahuan dalam penuturan Al-Quran. Tafsir ilmi berusaha menggali dimensi ilmu yang dikandung Al-Quran dan berusaha mengungkap berbagai pendapat keilmuan yang bersifat falsafi. Sedangkan menurut Abdul Majid dan Abdul Salam Al-Mahrozi, tafsir yang mufasirnya mencoba menyingkap ibarat-ibarat dalam Al-Quran, yaitu mengenai beberapa pandangan ilmiah dan istilahnya, serta mengerahkan segala kemampuan dalam menggali berbagai problem ilmu pengetahuan dan pandangan-pandangan yang bersifat falsafi. Jadi kesimpulannya, tafsir ilmi itu penafsiran Al-Quran melalui pendekatan ilmu pengetahuan sebagai salah satu dari berbagai dimensi ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, atau dapat dipahami bahwa mufasir menjelaskan makna yang terkandung dalam Al-Quran dengan metode atau pendekatan ilmiah atau ilmu pengetahuan. Suma al-qawaidu tafsirul launul ilmi al-awwal qawaidul lughawiyah hiya matlubu mutlaqu liman yuriduna fahmul Qur'an sawa'un min haisul lughatul arabiyyah aw min haisul ma'rifatil muta'alliqah bil lughat mislu i'rab wa nahwi wa tasrif wal adi di minal ulum ada imatu al-ukhra allati yajibu ay yakhidaha al-mufassiru fil i'tibar. Asani al-intibahu ila irtibatul ayat bil idhofah ila al-qawa'idul lughawiyah. Fa inna syai'in alladhi yajibu mara'atihi irtibatul ayat ba'da dhalika wa ma qablahu. Di anna tajma'u ayatil Qur'an la yaqumu ala asasahu bina ala at-tasalsul az-zamani liwaqti nuzuluhu walakin ala intibatu ma'ani al-ayat yartabatu tawa al-ayat as-sabiqah daiman bi ayat al-ahqah Alhamdulillah. tijahu irtibatul ayat yumkinu ayyadillulu fahmun nasi. Bina alal haqaiqi ilmiyah musabita ka kitab lahu sultatul haqiqiyah mutallaqah fa innahu la yumkinahu dzalika ma'an nadriyat ilmi data si afada an tatagayya an tatawat bayanat ilmiyah wa muhawalah wa bittali layan bagi lil mu'allaq an yu'ti ma'al illa ma'al haqa'iq awil haqa'iqi al ilmiyah atsabitah wa hatta al mu'ayyar la yujadu la yujadu
tagyirat fil bayanat al-amaliyat wa muhamalati at-tabaqudi wa adamu fardun nadriyat al-ilmiyah fi tafsiril Qur'an. Yajibu an takuna haqa'iqul Qur'an al-asas wal asas la yakunu mawdu'ul bahthi li'annahu yajibu an yakuna mar'an hiya haqa'iqul Qur'an laisa ilman jaridiyan. Apa sih? Rabi'an an-nahju al-mawdi'i li tariqatil mawdu'iyah li tafsir. Hiya tafsirul ayat min khilali tahdidi mawdu' Ya, thumma yatimu jam'ul ayat fi kulli wahidin thumma yudhirun an-nadhriyah. Wa hakadha binisbah lil mufassir ilmi yajibu an yajma' jami'u ayatil Qur'an allati fiha mawdu' mushtarak lil munaqasyah hatta tumkinul wusul ilal ma'na al-asasi. Selanjutnya akan dijelaskan sama Nabila. Kaidah penafsiran dengan cara ilmi. Yang pertama ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan merupakan syarat mutlak bagi mereka yang ingin memahami Al-Quran. Dari bahasa Arabnya dan ilmu yang terkait dengan bahasa seperti i'rab, nahwu, dan berbagai ilmu pendukung lainnya yang harus diperhatikan oleh para mufasir. Yang kedua, memperhatikan korelasi ayat. Selain kaidah kebahasaan, hal yang harus diperhatikan adalah korelasi ayatnya atau munasabah al-ayat, baik sesudah maupun sebelum. Sebab penyusunan ayat-ayat Al-Quran tidak didasarkan pada kronologi masa turunnya, melainkan didasarkan pada korelasi makna ayat-ayatnya, sehingga kandungan ayat-ayat terdahulu selalu berkaitan dengan kandungan ayat kemudian. Sehingga dengan mengabaikan korelasi ayat dapat menyesatkan pemahaman atas suatu teks. Selanjutnya akan dibahas oleh Abu Ulya. Dipersilahkan. Berdasarkan fakta ilmiah Kif? Hal hunaka muskilah? Ada masalah? Afwan Ustadz, mungkin sinyal teman saya lagi bermasalah, saya lanjutkan. Iya, iya, iya. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan fakta yang telah mapan, yaitu sebagai kitab suci yang memiliki otoritas kebenaran mutlak, maka ia tidak dapat disejajarkan dengan teori-teori ilmu pengetahuan yang bersifat relatif. Oleh karena itu, seorang mufassir hendaknya tidak memberikan pemaknaan terhadap teks Al-Quran kecuali dengan hakikat-hakikat atau kenyataan-kenyataan ilmiah yang telah mapan. Sampai pada standar tidak ada penolakan atau perubahan pada pernyataan ilmiah tersebut. Serta berusaha menjauhkan dan tidak memaksakan teori ilmiah dalam menafsirkan Al-Quran. Fakta-fakta Al-Quran harus menjadi dasar dan landasan, bukan menjadi objek penelitian, karena harus menjadi rujukan adalah fakta-fakta Al-Quran, bukan ilmu yang bersifat eksperimental. Yang terakhir adalah pendekatan tematik.
Metode tafsir tematik yaitu penafsiran ayat-ayat dengan menentukan terlebih dahulu suatu topik. Lalu ayat-ayat tersebut dihimpun dalam satu kesatuan yang kemudian melahirkan sebuah teori. Coba dah misal misal tafsir ilmu surah Ar-Rum al-ayah al-hadi wa arba'un. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fasadu fil bahri wal bahri Dhahar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Wajhu ta'alluqi hadhil ayah bima qablaha wa anna syirka sababul fasad kama qala ta'ala law kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Surah Al-Anbiya al-ayah atsani wal ishrun. Wa idza kana asyirku sababuhu ja'alullahi idharahum asyirka muwarisan li dhuhuril fasadi walau fa'ala bihim ma yaqtadihi qawluhum fassara bis samawati wal ardu. Surah Al-Mu'minun al-ayah al-hadi wa sab'un. Kama qala ta'ala takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhayyarul jibalu hadda. Surah Maryam ayah 9. Wa ila hadza qawlihi ta'ala yudhiquhum ba'dalladzi 'amilu wa ikhtalafatil aqwalu fi qawlihi fil barri wal bahri. Wa qala ba'dul mufassirin al-muradu khutuban fil barri wal bahri. Wa qala ba'duhum adamu itsbati ba'dil aradi wa muluhati miyahil bihar. Wa qala akharun al-muradu minal bahri al-mudun. Fa innal arab tusammil madain bukuran li kauni mabna imaratiha alal ma'i yumkinu an yuqalu inna zuhurul fasad fil bahri qillatu miyahil uyun fa innaha minal bihar wa'lam anna kulla fasad yakunu fa huwa bisababi syirki lakinna syirka qad yakunu fil amal dunal qaul wal i'tiqad fa yusamma fisqan wa isyanan wa dzalika li anna al ma'siyah fi'lun la yakunu lillahi bal yakunu linnafsi fal fasiqu musyrikun billahi bi fi'lihi ghayatun ma fil bab anna syirka bil fi'li la yujibu al khuluda li anna aslal mar'i qalbuhu wa lisanuhu fa idza lam yujad minhuma illa tauhidu yazulu asyirku al-badani bisababihima. Suma sahatastamiru bil bayan al-lughah al-Indonesia ila UTTW. Al-Razi berpendapat yang dimaksud dengan segala kerusakan yang terjadi sebab ulah tangan manusia adalah akibat kesyirikan manusia. Al-Razi melihat bahwa kesyirikan tidak hanya pada keyakinan atau teologi saja, namun juga dilakukan oleh anggota tubuh. Kesyirikan yang kedua ini memiliki dua bentuk, yaitu fasik dan maksiyah. Al-Razi menegaskan bahwa kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang tidaklah berdampak buruk bagi Allah, justru itu akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri. Sayangnya, Al-Razi tidak menyebutkan apa contoh bentuk kemaksiatan yang bisa berakibat terjadi kerusakan lingkungan. Di tempat lain, Al-Zamakhsyari menyebutkan kerusakan yang terjadi di daratan dan lautan akibat kemaksiatan dan dosa manusia. Mengutip pendapat Ibnu Abbas, Al-Zamakhsyari menyebutkan salah satu kemaksiatan tersebut adalah pembunuhan. Ulah manusia yang mengakibatkan terjadinya kerusakan-kerusakan di bumi, kerusakan pada alam, Allah tampakkan agar manusia mengetahui bagaimana akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Hal ini kemudian menjadikan manusia kembali kepada jalan yang benar. Meskipun sebenarnya manusia tidak memiliki titik balik dalam perbuatan buruk yang dilakukannya, kerusakan yang terjadi pada dasarnya adalah bagian dari balasan yang disiapkan oleh Allah bagi kejahatan atau keburukan yang dilakukan oleh manusia.
Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-majmu'ah atau majmu'atain? Satu grup atau dua? Majmu'atain, Ustaz. Majmu'atain. Mubasyarah atau kif? Adatan? Langsung? Atau gimana? Langsung ke kelompok selanjutnya, Oke. Ustaz. Oke. Fal yatafadzal lil majmu'ah atsaniyah ala an yuqaddim maqalatahum. Fal waktu lahum silakan. Oke. Man? Mbak Rizky? Siapa tadi? Mbak Rizko ya? Man al-majmu'ah atsaniyah? Siapa kelompok kedua? Musta'id. Al-musta'iddah lil majmu'ah atsaniyah. Al-majmu'ah atsaniyah tu musta'iddah. Tafadhalu. Halo, siapa? Siapa, Mbak? Mbak Nisa, siapa yang kelompok 2, Mbak Nisa? Antum musta'idun? Dari kelas B, Ustaz. Kelas B, man? Manil majmu'ah atsaniyah? Man? Rahmat Sumaizul, Ustaz. Oke. Anta? Anti? Halo, Ustaz. Nah, tayyib. Tafadhalu. Tafadholi. Tayyib. Sahih. Walakin akul li kullil majmu'ah. Yani. Tayyib, silakan. Aina? Tayyib, man? Al-majmu'ah atsaniyah musta'iddah? In lam tasta'iddu wa nuwasil ila muhadarah sayyihinat. Man? Siapa kelompok kedua? Siap nggak? Halo? Mbak Rizka, tahu kelompok kedua siapa? Afwan, Ustaz, saya kurang tahu kelompok B. Siapa? Kelompok kedua, ini Ustadz. Kelompok kedua, tafsir Al-Quran dengan corak ilmi, Rahmat, Ulinuha, Izul Haq, Mas. Oke, Rahmat, Ulinuha, Izul Haq. Mana aina Rahmat wa aina Ulinuha? Ulinuha qawiyun amin. Anta musta'id? Abdul Masulin. Musta'id? Fadhal. Hah? Musta'id.
Ya, taib. Fadal. Al-waqtu lakum. Bisa share? Ustaz. Ya, sudah bisa? Oke, taib. Oke. Astami' lakum. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kami dari kelompok dari kelas B yang membahas tafsir Al-Quran corak ilmi beranggotakan Erlan Dwi Cahyo, Rahmat, Izul Haq, Ulinuha, Muhammad Rasid Ridho, dan Hasan Masud. Sebelumnya untuk Mas Erlan sudah ada. Mas Erlan Maujud. Maujud, ahi. Mas Rahmat. Maujud, hadir. Izul Haq, hadir. Hadir. Mas Rasid Ridho. Maujud. Mas Hasan, Mas Aud Hasan. Dan untuk pendahuluan, Al-Quran adalah kitab kehidupan, memuat berbagai peraturan mengenai tata tertib kehidupan manusia di dunia dan hasil kehidupan itu di akhirat. Karena itu sudah pasti Al-Quran bercakap tentang fakta sains. Penafsiran saintifik merupakan sebagian daripada kaidah penafsiran yang memanfaatkan ilmu manusia dengan tujuan memperkukuh kandungan ayat-ayat Al-Quran. Ditemui sejumlah ayat Al-Quran yang membicarakan fakta-fakta ilmiah yang mengilhami lahirnya berbagai ilmu, baik alam maupun sosial. Dari segi sejarah, kemunculan gaya tafsir saintifik dikaitkan dengan kepemimpinan Harun ar-Rasyid pada tahun 169, yang hidup pada tahun 169 sampai 194 Hijriah, dan Khalifah Al-Ma'mun pada zaman dinasti Abbasiyah. Salah satu daripada ciri tafsir ilmi adalah jasa besar bagi umat Islam khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Selanjutnya, penemuan tersebut seakan-akan menjadi inspirator bagi temuan-temuan berikutnya. Gaya tafsiran ini bertumpu kepada perbincangan isu-isu sains yang dibincangkan di dalam Al-Quran dan fakta tentang Al-Quran itu sendiri yang membicarakan tentang sains serta menggalakkan perkembangannya sejajar dengan kemunculan berbagai ilmu, baik ilmu alam maupun ilmu sosial serta ilmu yang semakin meningkat. Nah, ini biasanya diterjemahkan nggak, Pak? Tidak, Ustadz. Oh, tidak. Oh, Lughatul ya. Indonesia, Ustadz. Ya, oke, silakan. Afwan, Ustadz. Ya. Lanjutkan, silakan. Siap, Ustadz. Oke, teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih kita di kelompok 6 ya. Saya lanjutkan untuk pengertian corak tafsir ilmi. Perlu kita pahami teman-teman semuanya dalam kampus besar kita, bahasa Indonesia, corak berarti ialah sebuah sifat. Faham, macam, maupun bentuk tertentu. Yang mana corak ini atau dalam bahasa Arab laun, tafsir berbeda dengan metode atau manhaj tafsir itu sendiri.
Metode tafsir berisi sebuah kaidah-kaidah yang harus diindahkan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Saya mengutip salah satu pakar kita secara etimologi, tafsir mengandung arti menerangkan ataupun menjelaskan sebagaimana yang disampaikan Hidayatullah dan Hakim tahun 2021. Hal ini juga senada sebagaimana saya kutip dari Miswar, yang mana diartikan dengan menjelaskan dan mengungkapkan maksud yang terkandung dari lafaz yang sulit. Hal ini menjadi sebuah catatan khusus apa itu tafsir itu sendiri. Yang mana yang dimaksud tafsir teman-teman semuanya, tafsir ilmi ialah sebuah metode menafsirkan Al-Quran yang menjelaskan isi ayat-ayat Al-Quran berdasarkan data-data sains. Sebagaimana kita kutip dari Khairuddin. Yang berikutnya teman-teman semuanya. Adapun para ulama terdahulu, Az-Zahabi contohnya, memberikan definisi lain tentang tafsir ilmi. Apa itu tafsir ilmi? Tafsir ilmi menurut Az-Zahabi mengkaji ragam terminologi ilmiah yang terdapat dalam Al-Quran dan berusaha menelurkan atau menghasilkan berbagai disiplin ilmu dengan tinjauan-tinjauan filosofis dari kajian-kajian tersebut. Nah, itu teman-teman semuanya. Ya, dan dengan demikian tafsir ilmi yakni bisa kita simpulkan sebagian daripada kaidah penafsiran yang memanfaatkan ilmu manusia dengan tujuan mengukuhkan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Para ulama membincangkan perkaitan ayat-ayat kauniyah dengan ilmu pengetahuan modern yang ada pada per hari ini. Hal ini dengan senada dengan tafsir ilmi itu sendiri. Melalui teori yang lahir, ditemui hukum-hukum alam, astronomi, teori kimia, sains, perubahan, fisik, geologi, dan semua itu hasil dari penafsiran dengan corak saintifik atau tafsir ilmi. Untuk berikutnya mungkin bisa dilanjutkan Mas Linuha. Gimana Mas Eran? Next. Ya, ini ada terdapat tokoh-tokoh tafsir corak ilmi. Yang pertama adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali ini ia lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Mungkin tidak asing bagi di telinga kita. Yang ia lahir di kota kecil yang terletak di dekat Tus, Provinsi Khorasan, Republik Islam Irak di tahun 450 Hijriah saat itu. Nama Al-Ghazali ini berasal dari Al-Ghazal. Gitu. Sedangkan Ghazali yang juga diambil dari kata Ghazalah, yaitu nama kampung kelahiran Al-Ghazali. Dan inilah yang banyak dipakai sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang kepada pekerjaan ayahnya atau tempat kelahirannya. Jadi Al-Ghazali ini termasuk orang yang sangat cerdas, orang yang jenius. Jadi berdasarkan kecerdasan dan kemauannya yang luar biasa, yang pada gilirannya ia mendapatkan gelar Bahrum Mughri. Al-Ghazali kemudian juga meninggalkan setelah Imam Al-Juwaini meninggal dunia saat itu. Kemudian ia berkunjung ke Nizam Al-Mar di kota Muashkar. Ia mendapatkan penghormatan dan penghargaan yang besar. Jadi beliau juga sempat mengajar di berbagai tempat, termasuk juga di Al-Baghdad, Syam, dan juga Naisabur.
beliau sangat bergelimang ilmu pengetahuan dan termasuk juga sempat menikmati kemewahan duniawi. Oke, metodenya. Ini baru mulai toh. Nah, berkenaan dengan dikaitkan dengan pembahasan corak ilmi, tafsir al-ilmi, beliau disebut-sebut sebagai salah satu tokoh generasi awal yang dianggap ikut andil dalam memberikan legitimasi terhadap kelahiran corak penafsiran ini. Hal ini dapat dibuktikan di beberapa ungkapan-ungkapan dan riwayat-riwayat yang terdapat dalam beberapa karya beliau. Di antaranya yang kita kutip yaitu adalah sesungguhnya Al-Quran mencakup 77.100 ilmu. Setiap kalimat adalah ilmu yang dilipat gandakan 4 kali, memiliki makna zahir dan batin. Selanjutnya diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, beliau berkata, siapa yang menghendaki ilmu para awalin atau klasik dan para akhirin, yaitu modern, maka bertadaburlah dengan Al-Quran. Jadi setiap ilmu adalah manifestasi dari zat. Mas, طيب. لاحظ. طيب. أحسن أنتم تستقبلون باللغة الإندونيسية وشيخنا لا يعرف عن اللغة عن الإندونيسية كثيرا. طيب. من المستحسن أن تقصر. طيب. Ya, selanjutnya dari Al-Jalal ad-Din As-Suyuti. Beliau juga termasuk tokoh yang Pak Nur Rahim suruh kamu pakai bahasa Arab dulu. Kenapa? If? Oke, lanjut. Pak, niku mati enggak? Hah? Juga. Lanjut Mas Izul. Next. Mas Olin, next. Ya, mungkin Mas Rahmat bisa dilanjutkan. Baik, cek. Baik, saya akan melanjutkan pada kelebihan corak tafsir ilmi. Yang pertama, menjawab tantangan zaman. Kemudian yang kedua, praktis dan sistematis. Dan yang ketiga adalah dinamis. Lanjut Mas Udin. Nah, ini tadi kan ada kelebihannya, sekarang ada kekurangan. Yang pertama, bersifat temporal. Penafsiran-penafsiran yang dihasilkan oleh tafsir ilmi cenderung berubah sesuai dengan perkembangan situasi sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan perkembangan peradaban manusia. Kemudian yang kedua, kecenderungan keteledoran dan kelebihan dalam penafsiran. Lanjut Mas Udin. Kontra corak tafsir ilmi. Kemunculan tafsir dengan gaya ilmi ternyata tidak boleh diterima, malah dianggap kontra oleh sebagian mufassir. Dalam ijtihad mereka, ayat-ayat Al-Quran diturunkan dengan petunjuk yang sempurna tentang semua aspek dimensi kehidupan manusia, sehingga penafsiran saintifik dianggap mengurangkan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian salah seorang tokoh yang menentang tafsir model ini ialah Abu Ishaq Asy-Syatibi. Menurutnya Al-Quran diturunkan mempertimbangkan kemaslahatan penerimanya dengan menunjukkan berbagai ilmu yang berguna dan mampu diterima oleh rasionalitas masyarakat Arab waktu itu. Itu alasan kenapa kemudian salah satu tokoh ini kemudian kontra terhadap corak tafsir ilmi itu. Lanjut Mas Ulin.
Ulin. Oh. Urgensi tafsir ilmi. Penafsiran saintifik terhadap Al-Quran bertujuan untuk meluaskan skop sifat ayat-ayat Al-Quran, kemudian mendalami berbagai maksud yang terkandung di dalamnya, sehingga berakar umbi dalam jiwa dan akal manusia dengan mengambil ikhtibar daripada penerkaan teori-teori sains kontemporer yang terkandung di dalam maknanya. Lanjut maksudnya. Jazakumullahu khairan. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب في دراسة القرآنية نعرف مصطلحين الأول الإعجاز العلمي والثاني التفسير العلمي. هل هما شيئان مختلفان أم هما شيء واحد؟ ممكن الآن نأتي إلى محاضرة شيخنا الدكتور أو أستاذ بكري بحيث فالوقت لهم. طيب أظن على بعد مرور عدة المحاضرات شيخنا يعرف عن مستوى لغة طلابنا، وطبعا نرجو منكم أن تلقي محاضرة ليست سريعا يعني. طيب تفضل الوقت لكم. طيب بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لأخي أحمد نور رحيم. نعم أحمد نور رحيم. طيب رحيم. طيب دكتور أحمد نور رحيم. صحيح دكتور، بارك الله فيكم. بارك الله فيك. وكذلك شكرا لأبنائي الطلاب. بالنسبة لمسألة التفسير العلمي للقرآن الكريم، هذه المسألة أتت من طبيعة القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن القرآن الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني لم نترك شيئا إلا وضمناه في هذا القرآن الكريم. يعني كل أصول الأشياء، كل أصول العلوم، كما قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. قال المفسرون: هي أصول الأشياء وأصول العلوم مسمياتها. فإذا التفسير العلمي اقتضته طبيعة القرآن الكريم، وهكذا قال العلماء، ومنهم الإمام الغزالي رحمه الله قال أن العلوم أصولها كلها هي في القرآن الكريم، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، لكن القرآن الكريم تضمن هذا. طيب، إذا نحن نريد أن نتكلم عن التفسير العلمي، نريد أن نبين حقيقة، وهي أن التفسير العلمي هي عبارة عن بيان الحقائق العلمية التي تطرق لها القرآن من ناحية العلوم التجريبية والتطبيقية. يعني القرآن يكون ذكر حقيقة تحتاج إلى علوم تطبيقية، تحتاج إلى علوم تجريبية. العلماء
يعني يفسرون هذه الحقائق بما عرفوا من العلوم التجريبية. مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. الله سبحانه وتعالى تكلم في هذه الآية عن أصحاب الكهف. الله سبحانه وتعالى قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. نقلبهم، ففي كلمة نقلبهم هذه حقيقة طبية علمية تحتاج إلى بيان. وهنالك عالم ألماني أجرى بحثا طويلا في هذه المسألة، وقبل أن يعرف أن القرآن قد تكلم عن هذا أجرى يعني بحثا عن أن النائم وهو يتكلم عن المرضى في المستشفيات، أن المريض لو بقي على حالة واحدة ولم يقلب سيفسد جسمه من تحت. قال لأن هناك بكتيريا تعيش في الظلام وعدم الهواء، فهذه البكتيريا ما دام هذا الشخص لا يتقلب ستحصل له جروح تسمى الجروح السريرية أو القروح السريرية. هذه القروح يمكن أن تستمر في الجسم وتتمدد حتى يمكن أن يهلك هذا الإنسان. ولذلك جاء بنظرية قال لابد الشخص الذي لا يستطيع أن يتقلب بنفسه لابد أن يكلف من يقلبه في كل ساعة على جنب حتى لا يعني تكثر هذه البكتيريا وتفسد على هذا الإنسان. فعندما عرض هذا البحث على مجموعة من العلماء، أحد المسلمين قال له هذا الأمر نحن أخبرنا به القرآن. وأزفل كيف القرآن أخبر بهذا؟ أنا أعمل على هذا شهورا طويلة، هل هذا موجود في القرآن؟ قالوا نعم هذا موجود في القرآن. أين موجود؟ فتلا له الآية قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. فعندما علم تفسير هذه الآية أسلم مباشرة، قال أن هذا ليس من كلام البشر، هذا ليس من كلام البشر، هذا كلام من العليم. ولذلك يعني التفسير العلمي هو أن نستخدم العلوم التطبيقية والتجريبية، كما هذا استخدم علم الطب حتى يثبت هذه المعاملة. ولذلك يعني أصحاب الكهف لماذا ظلوا أحياء طيلة هذه 300 سنة؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. نعم ممكن ترجمة طيب طيب دكتور. نعم اوكي هم يحتاج إلى ترجمة يا شيخ. نعم Oke. نعم Jadi beliau mengatakan bahwasanya kalau tafsir ilmi itu tabiat dasar Quran. Jadi tafsir ilmi itu tabiat dasar Quran dari ayat ma farratna fi hadzal Qur'ani min syai' itu. Jadi di Quran ini segala sesuatu itu dijelaskan sama Allah. Tetapi ahli tafsir itu mengatakan bahwasanya yang dimaksud itu bukan detail ilmunya, tetapi yang dimaksud adalah usul. Bukan laisa furu' walakin usulul ilm. Jadi usul ilmunya bukan furuknya. Detailnya itu diberikan pada kita gitu ya. Tetapi kalau usul ilmunya ya itu yang
Beliau sampaikan di pertama. Terus kemudian tafsir ilmi, meskipun di Quran ini bahwasanya Quran ini tidak bertentangan dengan ilmu, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tafsir ilmi itu adalah bayan haqa'iq ilmiah. Jadi bayan haqa'iq ilmiah min haitsu al-ilm at-tajribi aw at-tatbiqi. Jadi itu yang disebut dengan tafsir ilmi. Artinya apa? Menjelaskan fakta-fakta ilmiah yang ada di dalam Quran dari ilmu-ilmu eksperimental atau ilmu-ilmu praktis. Jadi kalau tadi ya, kalau di pertama tadi kita sebut bahwasanya tafsir ilmi itu adalah Quran itu ilmu, itu sudah otomatis. Tetapi bukan itu yang dimaksud dengan tafsir ilmu. Asal ilmu bukan, tetapi kita menjelaskan memang fakta-fakta sains dari yang dibenarkan oleh ilmu-ilmu eksperimental. Itu yang disebut dengan tafsir ilmi. Makanya beliau kasih contoh adalah fenomena taklib jasad. Jadi membolak-balikkan jasad itu ternyata itu menjadikan tubuh manusia itu lebih panjang umurnya. Kalau misalkan seseorang itu tidur dalam waktu lama tanpa membolak-balikkan tubuhnya tadi, maka itu yang terjadi adalah nanti dia akan kena bakteri, terus kena macam-macam, terus terjadi pelepuhan dan seterusnya itu ya. Nah, kuruh, juruh dan seterusnya itu yang itu terjadi di tubuhnya, maka rusaklah tubuh itu. Nah, itu pernah diteliti oleh seorang peneliti Al-Bahis Al-Mani itu ya, seorang peneliti Jerman. Jadi beliau meneliti tentang bagaimana orang yang sakit di rumah sakit. Nah, setelah diteliti sekian tahun, ternyata dia ketemu Muslim. Ketika ketemu Muslim, kemudian beliau mengatakan, hal hadza fil Quran, jawabnya na'am. Hadza fil Quran, kemudian dibacalah ayat itu tadi, wa nuqallibuhum dzata yamin wa dzata shimal, dan seterusnya. Gitu ya. Saya kira itu ya, jelas ya. Ada yang mau ditanya? Tidak ada? Clear? Oke, tayyib. Fadal ya Syekh. أن تواصل درسكم. طيب. بالنسبة لهذا هو التفسير العلمي المقصود أن نستفيد من العلوم التجريبية والتطبيقية وأن نبين المعاني التي ذكرها القرآن الكريم كما جاء في كثير من الآيات. أحيانا القرآن كما قال العلماء أن القرآن فيه مستويات تصلح للعامي وتصلح كذلك للعالم، وقالوا هذا مثل قول الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فقالوا هذه الأشياء البدوي الذي يعيش في الصحراء يتبين هذا، يعرف كيف تباع الإبل، كيف هي نشأتها وكيف استخدامها وكيف هي صبرها على الماء وكذا. إذن هم يعرفون هذا، وكذلك هم حواليهم السماء الصافية بنجومها، هم يستخدمون النجوم في الاستدلال على الطريق وكذا. وكذلك أيضا هذه الأشياء فيها عبرة للعالم، فإن تشريح الإبل فيه كذلك العجائب الكثيرة في تكوين الأملاح في الإبل وكذلك الدهون التي في الإبل وكثير من الأشياء الموجودة في الإبل. أهل البيطرة يعني تكلموا عنها ووضحوا كيف أن الإبل يتميز عن كثير من الحيوانات الأخرى
في طبيعة تكوينه الجسمي وفي لحمه كذلك وفي طبيعة يعني تخزينه للشحوم التي يستفيد منها في الماء. إذا كان في الصحراء الإبل لا تحتاج شهرا كاملا أن تشرب، وهذا عكس كل الحيوانات لا تستطيع أن تفعل هذا، لأنه هو لديه الطريقة والاستراتيجية المعينة التي هداه الله لها. لذلك هو الإبل لا يعني يخزن الدهون والشحوم في البطن، إنما يخزنها في الأعلى بما يسمى السنام. لماذا؟ لأنه سيستفيد من هذه الشحوم، ولذلك يذيبها فتنزل إلى كل الجسم. يخزن في أعلى لا يخزن في أسفل، لكن الإنسان في كل الحيوانات دائما هي تخزن الشحوم في البطن وفي أسفل البطن في كذا، لكن الإبل تخزن في أعلى ما يسمى السنام. نعم، هذا هو المقصود بالتفسير العلمي، وهذا هو أمر محمود. لماذا؟ لأن فيه يعني ماذا؟ زيادة بيان لآيات القرآن الكريم، وكذلك لأن القرآن طبيعة القرآن الكريم هو كتاب هداية، ليس لوقت معين ولا لطبقة معينة، إنما هو يستمر إلى يوم القيامة. ولذلك ناسب أن نستخدم له العلوم حتى نبين ما فيه من الهداية. نعم. Jadi beliau sampaikan tadi makna Quran itu mustawayat. Jadi ada beberapa tingkat. Jadi mungkin ya'rifuhul badawi wa yumkin ya'rifuhul alim. Jadi ada dalam satu kata itu, satu ayat itu ada yang diketahui oleh orang biasa, orang kampung gitu ya. Tapi ada juga yang bisa diketahui oleh mereka alim. Misalkan beliau kasih contoh afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kalimat afala yang duruna ilal ibil, kalimat ibil ini kalau bahasa kita kan onta gitu ya. Jadi onta itu bisa difahami oleh orang Badawi dari bagaimana pertumbuhan dia, bagaimana makannya dan seterusnya. Orang-orang kampung itu ya bagaimana dia berternak dan seterusnya begitu ya. Itu pengetahuan luar itu. Tetapi bagi alim itu dia bisa paham tentang apa yang ada di tubuh unta tadi. Jadi dia mengandung apa, kalau dibikin makanan dia mengandung apa dan seterusnya. Nah, beliau kasih contoh yang detail itu tentang punuknya unta atau sanamul ibil. Nah, di sanamul ibil itu beliau bercerita tentang kenapa kok punuk itu di atas itu dia nyimpen minyak. Kebanyakan hewan itu naruh minyaknya itu ya, duhunnya itu biar taruhnya di bawah. Tetapi kalau onta tadi itu taruh di atas. Nah, itu biar dia ketika dia membutuhkan duhun itu bisa langsung kena ke seluruh tubuhnya. Tetapi kalau hewan lain dia taruh di bawah. Itulah salah satu penjelasan kenapa kok onta ini dia bisa tahan lama. Tahan tidak minum dan seterusnya dalam waktu lama karena dia simpen di atas. Karena simpen di atas maka kan dia nggak pernah kekeringan dengan ini. Tapi kalau ditaruh di bawah barangkali ini jadi masalah. Nah, itu ya. Oke. Itu yang beliau katakan. Jadi intinya tafsir ilmi itu adalah tafsir yang menjelaskan kosakata atau kalimat atau satu ayat dari Quran ini dengan fakta-fakta ilmiah. Nah, beliau katakan ini amrun mahmud. Ini adalah persoalan yang bagus, yang terpuji begitu ya. Artinya baguslah
tafsir ilmi ini. Kenapa beliau mengatakan Al-Quran la yanzil ila zamanin wahid au ila ila waktin wahid au ila masalah tarihin wahid atau ila qaumin wahid, tapi Quran itu dia turun pada likulli kaum, likulli yaum gitu ya. Artinya dari dulu sampai sekarang ila yaumil kiamah. Jadi artinya Quran ini bisa difahami oleh siapapun, dia badawi, au alim, au ghairu alim, dan seterusnya. Semua orang itu bisa paham itu. Dan setiap orang bisa memahami. Nah, tafsir ilmi itu adalah ziyadatul maklumat an at-tafsir ma na'rifuhu gitu ya. Jadi itu tafsir ilmi itu adalah tambahan pengetahuan, bukan mengubah tafsir yang dulu gitu. Kira-kira seperti itu. Fadhal ya, Syekh. طيب بالنسبة للإعجاز العلمي طبعا هذا يعني بحث فيه بعض المنظمات وبعض المجموعات أن القرآن الكريم يعني ذكر كثير من الحقائق العلمية التي لم تكن معروفة عند العرب، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عنها شيئا، ومع ذلك هو ذكرها في القرآن الكريم، فدل على أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه معجز بهذا، أنه ذكر حقائق لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليها، ولم يكن للعرب معرفة بها، والله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن حتى يثبت أن هذا القرآن يعني من عند الله تعالى وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النور: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وننزل ننزل من السماء من جبال فيها من برد. قال من جبال، فأوضح أن السحاب في السماء مثل الجبال، وهذا لا يعرف هذا الأمر إلا الذي يركب الطائرة. أنتم اليوم إذا تشاهدون وأنتم في الطائرة السحب مثل الجبال تماما، والعرب لم يعرفوا ركوب الطائرة أصلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك طائرات، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا حتى يثبت أن هذا القرآن من عنده هو، ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للإعجاز، حتى يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. كذلك تكلم عن الأشياء التي في البحر أيضا، يعني والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا يتكلم عن عمل الكافر، والذين كفروا أعمالهم كسراب، والسراب هذا شيء علمي خالص فيزيائي. السراب أساسا يحدث بالنسبة لانكسار أشعة الشمس في شدة الحرارة. أنتم لا أدري يعني ليس عندكم الصحراء الكثيرة التي عندنا في العرب، لكن نحن عندما ننتقل بين المدن في وسط النهار نرى هذا دائما. يعني مثلا أنا إذا أريد أن أزور إلى عمي في قرية أخرى وخرجت الساعة 12 أو كذا أرى أمامي الماء. هذا الماء هو ليس ماء، إنما هو عبارة عن هو انكسار لأشعة الشمس عندما تسقط على الأرض في شدة الحرارة.
فقط، أنت تراها كالماء، وأنت تذهب كأنك إذا أنت كنت عطشا ترغب في أن تصل إلى هذا الماء حتى تشرب منه، ولكن ليس هناك الماء هكذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. القيعة يعني أنت إذا كنت عطشا ماذا تعتقد أن هذا الماء، يحسبه الظمآن ماء، قال حتى إذا جاءه Sepertinya beliau terlempar ya. Oke. Taib. Taib. كيف؟ اوكي انا اترجم اول شيء. طيب. تفضل. طيب. Nah, ya, tadi beliau menyampaikan ke kita tentang ijaz ilmi. Jadi ijaz ilmi itu berbeda dari tafsir ilmi. Kalau tafsir itu Anda menafsirkan kata pakai ilmu-ilmu eksperimental atau ilmu-ilmu praktis. Tapi kalau ijaz ilmi itu adalah fakta yang bisa dijadikan sebagai mengatakan bahwasanya Quran ini benar dari Allah. Itu namanya ijaz ilmi. Beliau kasih dua contoh. Contoh yang satu itu wa nunazzilu minas sama'i min jibalin fiha barak. Jadi itu kami turunkan dari langit itu min jibal. Min jibal itu kan dari gunung-gunung. Jadi dari gunung-gunung itu artinya awan itu bentuknya kayak gunung. Dan itu baru akan jenengan ketahui kalau kita naik ke angkasa lewat kapal terbang itu ya. Itu akan kita ketahui ternyata bentuk awan itu seperti gunung. Makanya ayat ini wa nunazzilu minas sama'i min jibalin itu menunjukkan itu adalah ijaznya Quran. Contoh lain adalah amalnya orang-orang kafir yang dikatakan kasyarabin biqi'atin. Jadi itu seperti syarab. Syarab itu bahasa kita fata morgana. Fata morgana itu kalau dilihat dari jauh itu kelihatan seperti ada air, tetapi ketika Anda deketi itu ternyata nggak ada air. Itu sebenarnya adalah asy atas syams. Beliau sebut begitu. Itu adalah cahaya matahari. Jadi cahaya matahari yang kemudian terpantul di gurun-gurun model kayak gitu. Nah, itu nanti kemudian kalau dilihat dari jauh seperti air, tetapi ketika didekati itu ternyata bukan air. Nah, itu ternyata kasyarabin itu adalah fenomena ini itu merupakan ijaz. Tayyib itu ya. Hal mungkin an naqul anna al-ijaz al-ilmi kullu ijaz al-ilmi tafsir al-ilmi wa laysa tafsir ilmi huwa ijaz ilmi mungkin sih. Baik, fadal. أي نعم صحيح أن الإعجاز العلمي كل تفسير علمي هو إعجاز، وليس كل إعجاز هو تفسير، لأن القصد من التفسير هو البيان، والقصد من الإعجاز هو إثبات المعجزة للقرآن من الناحية العلمية، لأن القرآن ثبت له الإعجاز من كل النواحي، النواحي اللغوية، النواحي التشريعية، النواحي البلاغية، وكذلك ثبت له الإعجاز من النواحي العلمية. لذلك هو يعني الإعجاز العلمي والتفسير العلمي لا ينفصلان، لكن بينهما خصوص وعموم. يعني التفسير العلمي هو عبارة عن زيادة البيان في كل الآيات، وهنا يركز أهل الإعجاز العلمي على بيان الآيات التي تثبت
أن القرآن احتوى على أشياء يعني لم تكن من طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من طبيعة العرب المعرفة بها، ليدل على أن هذا القرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى. كثير من الحقائق، كثير من العلوم يعني في التشريح الوظيفي للإنسان، خلقناه من نطفة ثم من علقة ثم من نطفة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، يعني تكلم عن تكوين الإنسان كيف يبدأ. ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. كثير من هنا كانوا يعتقدون أن اللحم يخلق أولا، ولكن الله سبحانه وتعالى قال العظم أولا ثم يكسى لحما، هكذا. لذلك هذه كلها يعني حقائق علمية، يعني تبين بالبيان العلمي. وكذلك أيضا هذا إعجاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه معلومة كيف يعني يخلق الجنين، لأن هذا في بطن أمه، لكن الله سبحانه وتعالى بين على لسانه كيف ترتيب هذه المراحل. فهذا كله يعني يدل على أن الإعجاز العلمي والتفسير العلمي بينهما خصوص وعموم. نعم. Baik. Ya, beliau sampaikan tadi antara ijaz ilmi sama tafsir ilmi itu tidak bisa terpisah. Jadi setiap kullu ijazi ilmi itu tafsir ilmi, walaysa kullu tafsir ilmi itu ijaz ilmi. Jadi setiap ijaz ilmu itu mesti tafsir ilmu, tetapi tidak semua tafsir ilmu itu ijaz ilmi. Kenapa begitu? Karena kalau tafsir ilmi itu semua usaha untuk menjelaskan tentang fakta-fakta ilmiah yang ada di Quran. Tetapi kalau ijaz itu bukan usaha saja, dia sudah pasti kebenaran yang membuktikan kalau Quran itu secara ilmiah itu berbeda dari yang lain, membuktikan kebenaran Quran. Jadi kalau yang satu tadi masih bahasa kita mungkin usaha, masih muhawalah di tafsir Quran gitu ya, libayanil Quran. Kalau yang satu itu sudah isbat i'jazil Quran. Bedanya di dua itu. Jadi antara ijaz ilmi dan tafsir ilmi ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kira-kira seperti itu. Baik, fadhal Syekh. طيب بالنسبة الإعجاز التفسير العلمي، يعني بعض العلماء توسعوا فيه جدا وحاولوا أن يدخلوا يعني كثير من الآيات، وحاولوا أن يستدلوا على كثير من النظريات التي اكتشفت حديثا من القرآن الكريم. وهذا فيه نوع من تعريض القرآن للخطر والشك، لأن القرآن كما قال العلماء ليس هو كتاب يعني ماذا علمي ينشر، إنما هو كتاب جاء للهداية والتعليم. ولذلك يعني نحن يجب أن نأخذ القرآن من هذه الناحية، ولا يعني نعرضه أن ندخله في النظريات التي لم تثبت، حتى إذا فشلت كأننا يعني حكمنا على القرآن بالفشل والخطأ. لا، لذلك قالوا يعني كل نظرية علمية أثبتت الحقيقة أنها نظرية صحيحة لن تعارض القرآن أبدا، ولن يعارضها القرآن. لكن هناك نظريات لم يكتمل فيها البحث، ما زالت في طور التجريب. كثير من العلماء يقوم الإنسان منهم يعني يستدل على أن القرآن قال هكذا في هذه النظرية، وهذا أحد الأخطاء.
لذلك التفسير العلمي لا بد أن يكون أولا يوافق المعنى الذي في القرآن. يعني إذا لم يوافق هذا يعني أولا مرفوض، لأنه يعرض القرآن لاحتمال الخطأ والطعن. نعم. Baik, ya. Beliau mengatakan kecenderungan hari ini ketika orang-orang para ahli tafsir itu atau pengkaji Quran ini membahas Quran dari sisi ilmiah atau dari sisi ilmu eksperimen itu berbahaya. Kenapa? Beliau jelaskan karena hakikatnya apa yang difahami orang dari ilmu-ilmu itu namanya nadhariyah. Itu namanya teori. Nah, teori itu ada yang sudah pasti benar dan ada yang teori masih mungkin diperdebatkan, masih mungkin itu belum terbukti benarnya. Kita sepakat, kata beliau, kita sepakat bahwasanya Quran itu tidak mungkin bertentangan dengan ilmu, tetapi ilmu di sini adalah an-nadhariyah al-ilmiyah as-sahihah. Nah, ini tidak mungkin bertentangan, tetapi kalau an-nadhariyah al-ilmiyah ghair sabitah, gitu misalkan itu, atau ghair sahihah, ini yang jadi masalah. Jadi kalau terjadi begitu nanti itu jadi persoalan, gitu ya. Itu jadi persoalan bagi ini. Sehingga kalau orang nanti sembarangan dengan mengkaji ilmu ini sembarangan, nanti efeknya adalah orang akan mengatakan Quran ini jelek, Quran ini salah, Quran ini tidak sesuai dengan fakta ilmiah. Itu efek bahayanya. Nah, dan itu kenapa beberapa orang mengatakan Quran ini kitabul hidayah walaysa kitabul ilm. Itu yang jadi garis bawah beliau. Baik. Fadhal. طيب، بالنسبة للتفسير العلمي كذلك هو يعني بالإضافة إلى أنه يبين الحقائق ويؤكد عليها، هو أيضا يوسع مدارك العلماء في بيان كثير من الحقائق. يعني في أشياء يعني كلف الله سبحانه وتعالى بها الإنسان، وفي تفسير علمي لهذه الأشياء يعني يؤكد أن هذه الأشياء يعني لها الفوائد العظيمة والجمة، ولذلك يعني هذا يجعل الإنسان يطمئن. يعني مثلا هناك الأمراض القلبية يعني التي تهاجم الإنسان أحيانا، منها الذبحة. الذبحة هذه إذا هاجمت الإنسان يمكن أن تؤدي إلى الوفاة سريعا. بعض العلماء يعني أجرى بعض البحوث في تفادي هذه، فقال لابد الإنسان يكون في وضع معين حتى يعني يستطيع أن يتفادى هذه الذبحة. وعندما قالوا له ما هو الوضع، فهو جلس في وضع السجود. قال هذا الوضع هو الوضع المثالي الذي يؤدي إلى إنهاء الذبحة القلبية، السجود. والله سبحانه وتعالى قد كلف بالإنسان بالسجود، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. هذه الناحية يعني تبين أن الصلاة بالإضافة إلى الفوائد الروحية والصلة بالله لها أيضا فوائد بدنية وصحية. فأيضا هذه من الفوائد العلوم، لأنها العلوم تبين
وتؤكد على حقائق تؤدي إلى طمأنة الإنسان وإلى زيادة يقين الإنسان، لأن الإنسان دائما يعني كلما أتته الحقائق من أكثر من مصدر تيقن واطمأن. نعم، تفضل. Ya, jadi tafsir ilmi ini salah satu fungsinya memang bayan haqa'iq ilmiah, itu salah satu fungsinya. Tetapi juga tautsik haqa'iq al-ilmiah. Nah, di sisi yang lain itu nanti fungsi dia menguatkan fakta-fakta ilmiah. Di sisi yang lain sebenarnya itu menguatkan ke pemahaman kita gitu. Jadi itu fungsi-fungsi tafsir ilmi itu ya. Nah, salah satu contohnya beliau kasih contoh tentang zabhah qalbiyah atau zabhah sadriyah, beberapa yang nyebut begitu ya. Jadi atau dalam bahasa tadi tak cari-cari itu namanya anjina, tulisannya ANGINA gitu ya. Anjina itu ya. Jadi itu posisi di mana itu beliau jelaskan bagaimana itu bisa sehat ketika orang itu sujud. Jadi salah satu fungsi sujud itu adalah bagaimana zabhah qalbiyah tadi itu bisa terkurangi gara-gara sujud itu. Dan itu adalah fakta ilmiah yang dikuatkan oleh Quran bagaimana fungsi sujud dan fungsi bagi kita sekalian. Baik. Fadal? خلاص أنا إن شاء الله خلاص طيب إن شاء الله الأسئلة من الطلاب إن شاء الله. طيب الآن نأتي إلى البرنامج التالية يعني السؤال والجواب. تفضل من يسأل بالإندونيسية أو بالعربية. بالعربية. Siapa ini yang ngomong? Bisa di mute Mbak, siapa ini? Mbak Lista? Oke, baik. Man yurid ayyas'al ila syaikhina? Fadal, mungkin an taktub fi chat atau mungkin an tarfa yadak. Wan Ustaz, berarti tanya bahasa Indonesia, Yeah. Ustaz Rahim entah. Ya. Gimana, silahkan. Mas Anggi, silahkan. Gini Ustaz, apakah tafsir ilmi itu biasanya kan ada yang kita di biologi kayak Mas Erlanda dibilang lahir-lahirnya biologi, fisika, kimia, itu usulnya dari Al-Quran. Nah. Tapi kalau dikaitkan dengan tafsir yang dikatakan tafsir ilmi, berarti itu bukan ahli di bidang itu Ustaz ya? Apanya? Ya orang dari ahli tafsirnya sendiri yang mengatakan itu hasil dari penafsiran para ilmu gitu. Saya nggak paham. Inspirasi. Maksudnya ahli ilmu yang mengatakan bahwasanya ilmu-ilmu itu dari itu atau ahli tafsir gitu? Atau gimana? Ya, berarti kan yang bisa mengatakan ini inspirasi yang dari Al-Quran, yang paham ilmu Al-Quran itu. Iya, makanya ada ini orang hebat. Ada ini orang hebat. Kalau mereka itu paham biologi, nggak paham Quran, Anda paham Quran tapi nggak paham biologi. Harusnya kan Quran paham biologi, biar keren gitu ya. Oke, gimana pertanyaannya? Berarti perlu mana ya tadi? Tafsir ilmi itu bisa tadi kan bisa diterapkan semua orang gitu ya. Yang penting tadi tidak menganggap Al-Quran itu ya ilmunya, tapi usulnya gitu, sumber inspirasinya gitu. Jadi boleh saya bahasakan, apakah setiap orang boleh menafsirkan dengan tafsir ilmi gitu? Ilmu. Iya, Ustaz. Oke. Ya, Syekh, hunaka soal. Hal likulli syahsin ay yufassir Quran ilmiyan atau hal hunaka syurut liman yufassir Al-Quran
بالتفسير العلمي. طيب. طيب يعني التفسير عموما، هل يمكن لأي شخص أن يفسر القرآن؟ نقول لا، القرآن لابد المفسر أن يكون له يعني ماذا؟ أن يكون له الأدوات، وأن يكون له العلوم، وأن يكون له المعينات التي يعني تعينه على التفسير. دائما الله سبحانه وتعالى يعني يتكلم عن العلماء وعن العلم، قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ربنا قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالتفسير العلمي لابد أولا أن يكون من مختص في العلم المعين. إذا مثلا هو يعني يبين شيء عن الطب لابد أن يكون طبيبا أو يكون يعمل في هذا الحقل، ولابد أن يكون له إلمام بطبيعة القرآن وعن ما يتكلم عنه القرآن. يعني لابد أن يكون عالما في المجال الذي هو يبحث فيه، وكذلك لابد أن يكون عالما بما قصد القرآن حتى لا يكون هناك يعني مشكلة في المعنى أو في القصد. هذا يعني عموما التفسير لا يمكن أن يكون من جاهل، التفسير لابد أن يكون من عالم. طيب. يعني نعم. Ya. Nah, baik. Beliau sampaikan bahwasanya apa? Secara umum itu tafsir itu nggak mungkin, Mas. Itu orang jahil itu bisa nafsirkan itu. Jadi mesti alim. Nah, jadi alim. Jadi kalau mau nafsirkan Quran dia harus alim. Ya, alim bahkan ada syarat, ada apa namanya kompetensi yang harus dia punyai gitu loh. Itu ketika dia mau menafsirkan Quran. Semua tafsir. Ya, mau tafsir ilmu, tafsir nggak ilmu, ya itu semuanya harus pakai itu. Terus yang kedua, kalau mau di dalam tafsir ilmi, itu dia harus, misalkan ya, dia harus paham di bidang yang dia mau bicara. Misalnya kalau orang mau bicara tentang tip, tentang kedokteran, maka dia mungkin tabib, atau mungkin dia itu siapapun lah yang dia mungkin profesor di situlah yang memang menekuni bidang tabib. Itu syarat yang pertama. Syarat kedua, dia harus al-yulil tabiatul Quran wa ulumal Quran. Jadi dia harus memahami tabiat Quran, ilmu Quran, dan seterusnya. Baru dia bisa berbicara tentang tafsir ilmi. Itu kira-kira seperti itu. Oke, silahkan yang lain barangkali. Idan talib ulum syariah la yastati ay yufassir al-Quran ilmiyan ya Syekh. Bakri? نعم. Ada khas للطبيب وهذا خاص للبيولوجيان كده. لابد لأن ماذا يعني العلم دائما يعني نحن نقول يترك لأهله. طيب. لأننا إذا نحن نتدخل في كل علم قد نخطأ. Saya. Jadi saya tanya ke beliau tadi apa namanya? Jadi yang bisa itu hanya mereka yang, kalau jenengan mau tafsir ilmi itu bukan jenengan yang bicara, tapi yang bicara harusnya ahli ilmu itu sendiri. Jadi kalau dokter ya yang bicara dokter, bicara tentang Quran. Kalau kita bicara itu tahu ilmu Qurannya, nggak ngerti ilmu kedokterannya. Jadi kajian saintifik kita yang kita lakukan itu rata-rata ya ngarang gitu ya. Ngarang atau cuman mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di yang berserakan di internet. Oke, silahkan. Ada yang mau bertanya yang lain? Boleh ditulis, Mas, nanti saya terjemahkan.
Fadhalu atau tafadhalna. Saya ada nama yang akrab sekali ini. Ada Shevchenko di sini ya. Oke. Siapa yang lain? Waktu Anda masih lumayan ini, 20-an menit. Man yurid ayyas'al? Soal wahid? Yakfi? Allahu Akbar. Fadlu. Tayyib. Adunnu hum yaktafu ya Syekh an soal mungkin kalimat kita minkum wa tayyib wa nahtim baramajana ba'da kalimatukum. Fadal. Ada yang tanya? Tayyib, fadal. طيب لا هذا سؤال واحد من bentar. Man ahaqqun nasi an yaqumu bihadha tafsir ya Syekhna. Sudah dijawab tadi Mas. Saya kira sudah ya. Ada qad ajaba Syekhuna min soal saya man tadi yang sebelum ini ya. Jadi tadi yang bertanya saya kira ini as-soal qad ajab, qad ujib mungkin gitu ya. Ada yang lain yang bertanya? Saya tunggu atau langsung ke Syekh? Silahkan. Siapa? Adunnu naktafi Ustaz wa nantadir kalimatakum insyaallah fi ikhtitami hadzal barnamij qabla an nuwasil mungkin ila al-barnamij al-akhirah. Fadhal ya Syekhuna. طيب شكرا لأبناء الطلاب على الأسئلة. يعني أؤكد أن التفسير العلمي هو يعني يوافق طبيعة هذا العصر، ولذلك يعني اللجوء إلى التفسير العلمي في هذا العصر يكون ضرورة لا بد الناس أن يلجأوا إليها، ولكن لا بد أن يحتاطوا في يعني الحقائق التي يبينوها عن القرآن الكريم حتى يعني لا ندخل القرآن في احتمال الخطأ. ليس فقط يعني المطلوب من الاختصاص في التفسير هم علماء الشريعة فقط، إنما كل العلوم الحمد لله يستطيعون أن يدلوا بدلوهم في هذا المجال ما دام المسألة مرتبطة بالعلم. الطبيب يعني يدلي بدلوه في مجال الأجنة ومجال تكوين الإنسان، مجال هذا مجال الجسم، العقل، هذا كله يعني مجال الطبيب. كذلك عالم البحار يعني له مجال أيضا، والقرآن ذكر كثير من الحقائق عن البحار وما فيها من اللحم الطري وما فيها من الحلي التي نلبسها وكذا، هذه كلها تحتاج أيضا إلى عالم البحار. كذلك الأرض وطبقاتها وما فيها كذلك هذه تحتاج إلى عالم الجيولوجيا. فكل العلماء ممكن أن يدلوا بدلوهم في بيان القرآن الكريم. ونحن عندما نقول لا بد أن يفسر القرآن العلماء حتى يساعدوا من له الرغبة
يعني يستزيد من القرآن الكريم، من علوم القرآن الكريم، من فهم القرآن الكريم، على أن ينقل من علومهم. يعني هذا لا نقول لا نفسر ابتداء، لكن يمكن أن أنقل الحقائق والتفسير الذي ذكره العلماء وثبتت صحته، أنا أنقله بيانا للقرآن الكريم. إذن يعني طالب الشريعة يعني هو لا يفسر علميا ابتداء، ولكن يمكن أن يستعين بتفسير العلماء ويبين به الآيات القرآنية حتى يوسع مدارك من يعني يخاطبهم أو يبين لهم القرآن الكريم. ومن هذه الناحية التفسير العلمي يصبح يعني رافد من الروافد المهمة جدا في توسيع المدارك وبيان العلوم التي في القرآن الكريم. أنا أكتفي بهذا وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العون والتوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi beliau mengatakan bahwasanya kalau tafsir ilmi itu daruri, jadi itu penting, min daruratil asr gitu. Jadi ini sesuatu yang harus ada gitu. Niscaya pada hari ini. Kenapa? Karena sekarang asarnya asar ilmi gitu ya. Terus beliau Quran ini harus dijelaskan bukan hanya oleh ahli syariah, tetapi juga ahli biologi, ahli fisika, ahli yang lainnya. Nah, merekalah yang punya hak untuk menjelaskan tentang fenomena atau fakta-fakta ilmiah tadi. Nah, kita ini menggunakan penjelasan mereka untuk menjelaskan Quran. Itu tugas kita itu hanya itu. Tetapi untuk penjelasan tadi, fakta-fakta ilmiah, itu ya ahli biologi tadi, kedokteran tadi, itu yang berhak menjelaskannya. Kita hanya yasta'in min ilmihim ala an nufassiral Qur'an wa kita nafsirkan Quran secara ilmiah tadi, gitu ya. Saya kira itu karena sudah kita lampaui acara demi acara. Na'ti ila al-barnamaj al-akhirah, na'ni al-ikhtitam, haya nahtim barnamajana hadha fi qira'at al-hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Syukran ala huduri syaihina wa ilqa'i muhadaratihim ilaina, nafa'ana Allahu biha wa ja'alana Allahu min ahli al-Qur'an wa ahli Allahi fi dunya wal akhirah insyaallah. Aktafi syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Syekh. Afwan ya Doktor. Baik, astadzin. Assalamualaikum. Absen di mana ya? Kalau boleh tahu izin bertanya.